Okay, paano daw ba i-set up ang gradient node sa mobile device or phone? Ganito lang guys, unang-una pumunta kayo sa Google Play Store at i-install nyo tong Kiwi browser. Yan po ang kailangan natin. Pag na-install nyo na yan, copy nyo yung link na nasa post tapos i-paste nyo dito sa Kiwi browser na yan. Diyan. At pupunta kayo dito sa sign up. Lagay nyo yung email nyo dito. Yan, mag-sign up po kayo dyan. Gawa tayo ng account. Lagay nyo dyan yung email nyo. Tapos, pag nakapasok na kayo, lagay nyo yung 6-digit code na nandyan, nakapost po yan sa taas. Lagay nyo lang po dyan para magkaroon kayo ng 3,000 XP bonus. Yan. Lagay nyo lang yung code na nandyan, yung OLC370. Yan. Yan, ilagay nyo lang yan. Tapos get boosted. Tapos gawa kayo ng password nyo. Ayan. Pag nakagawa na kayo ng password nyo, click sign up. Tapos solve nyo lang po itong captcha nila. Stairs. Pupunta kayo sa email nyo, i-verify nyo lang po. Yan, tapos pupunta kayo dun sa email nyo. Lalagay nyo yung code na dumating sa email nyo. Sa akin ito yung dumating. GD8SI7. Okay. SI7. Verify. Yan, success nakalagay. Tapos click nyo na yung dashboard. Punta kayo dyan sa dashboard. Ito na yung dashboard nyo. Yan. Tapos makikita nyo download extension. Click nyo lang yan. Tapos madadirect kayo dito sa add to Chrome nakalagay. Yan. Download nyo lang po yan. Click nyo lang yan. Tapos okay. Kunwari lang po yung account na yan ha. Tapos makikita nyo na yung status nyo. Okay, pag na-set up nyo na yung account nyo, pwede nyo nang makita yung node na dinownload nyo. Paano ba makita? Punta lang kayo dito sa 3 dot na to. Ito. Click nyo yan. Tapos scroll down. Yun, makikita nyo yung gradient node. Sentry node yan. Click nyo lang yan. Tapos makikita nyo na kung naka-on or disconnected. Dapat naka-on po yan para magmimina yung gradient node nyo. Click nyo lang agad. Yun, good. Pag ganyan po nagmimina na siya, good po yan. Thank you po.